Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, NIM 2007350, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Matkulnya tentang teknik bahasa Inggris teknik. Hari ini saya akan memberi informasi tentang cara kerja mesin 2 tak dan 4 tak pada mobil. Hello everyone. Introduce my name is Muhammad Rizky. NIM 20073050. From Automotive Engineering Education. Subject is Technical English. Today I will give some information for everyone. The title is How a 2 and 4-stroke engine works. Pertama, saya akan memberi informasi tentang cara kerja mesin 2 tak. Ialah langkah isap saat bergerak dari TMB ke TMA. Piston akan menghisap gas hasil campuran udara, bahan bakar, dan pelumas ke dalam ruang bilas. Ketika melewati lubang pemasukan dan lubang pembuangan, piston sendiri akan mengompresi gas yang terjebak di dalam ruang bakar. How a two-stroke engine works is the work is suction step when moving from TMB to TMA. The piston will suck the gas from a mixture of air, fuel, and lubricant into the rinse chamber when passing through the intake and exhaust holes. The piston itself will compress the gas trapped in the combustion chamber. Inilah cara kerja mesin 2 tak. Dan ini gambarannya. We can see this picture how to start engine works. First, when the engine upstroke, this the crankcase rotation and up to valve open. This full mixture is drawn into crankcase and the component. Then transfer port is covered. Then the fuel is compressed and ignition in the plug. And second is downstroke. The crankcase is rotation for right. This the crankcase rotation, and then intake port is converted and valve first closed, and then transfer port is uncovered and full mixture first into cylinder. Then burn fuel is passed out by compressed full mixture. This is a two engines work. Next, selanjutnya cara kerja mesin 4 tak. Pertama, langkah hisap. Langkah hisap atau intake merupakan tahapan ketika katup intake membuka lalu menghisap campuran bahan bakar yang sebelumnya telah dikabutkan. Dalam langkah hisap sendiri terjadi beberapa proses. Pertama, piston bergerak dari TMA atau titik mati atas, lalu dilanjutkan menuju TMB, titik mati bawah. Setelahnya, klep inlet terbuka yang membuat bahan bakar mengalir masuk ke bagian silinder mesinnya. Tahapan selanjutnya, kruk as berputar hingga 180 derajat, noken as berputar hingga 90 derajat,
serta menghasilkan tekanan negatif. Kondisi inilah yang membuat pasa piston mampu menghisap kabut udara dan terjadi penyaluran bahan bakar menuju silinder. How a four-stroke engine works. First step, suction or intake. The intake stroke is the stage when the intake valve open and then sucks the full mixture that has previously been atomized. In the suction step itself, several processes occur. First of all, the piston moves from TMA and then continues toward TMB. After that, the inlet valve opens, which makes full flow into the engine cylinder. The next step is when the crankshaft rotates up to 180 derajat. The camshaft rotates up to 90 derajat and produces negative pressure. This condition is what makes the piston pasa able to suck air mist, and full distribution to the cylinder occurs. Selanjutnya yang langkah kedua yaitu langkah kompresi. Langkah kompresi ini dia prinsip kerjanya 4 stroke engine. Selanjutnya yaitu tahapan kompresi. Pada tahapan kali ini, klep inlet akan menutup sedangkan piston akan bergerak mendorong ke arah ruang bakar akibat adanya momentum curve as flywheel. Pada tahapan kali ini pun terjadi dalam beberapa langkah sebelum masuk ke tahapan ketiga. Pertama-tama piston bergerak menuju TMB menuju ke TMA yang diikuti dengan clap in dan clap X. Clap in itu clap dalam atau clap masuk, dan clap X itu clap keluar atau pembuangan. Mulai menutup. Bahan bakar yang sudah berada di dalam kubah pembakaran akan dimampatkan sebelum TMA menginjak pada posisi 15 derajat. Busi kendaraan mulai menghasilkan bunga api yang membantu proses pembakaran. The second, compression step or compression. The working principle of the next four-stroke engine is the compression stage. At this stage, inlet valve will close, while the piston will move towards the combustion chamber due to the momentum of the flywheel crankshaft. At this stage, there are several steps before entering the third stage. First of all, the piston moves towards TMB to TME, which is followed by the in and X valve starting to close. The fuel that is already in the combustion dome will be compressed before TME reaches the 515 derajat position. The vehicle spark plug begins to produce spark that help the combustion process. Next, yang ketiga, langkah tenaga atau pembakaran combustion. Langkah tenaga atau pembakaran ini merupakan cara kerja mesin tak paling penting. Karena pentingnya itu dalam proses tenaga itu diperlukan suatu usaha dalam pembakaran dalam mesin patak tersebut agar bisa tersalurkan ke setiap mesin. Dari pengapian busi kan, dari putaran crankshaft itu piston bergerak dari TMA menuju TMB. Itulah langkah tenaga nih yang menghasilkan usaha atau tenaga lah. Langkah tenaga atau pembakaran ini merupakan cara kerja mesin patak paling penting sebab pada tahapan inilah pembuatan tenaga penggerak kendaraan mulai dilakukan. Tenaga didapatkan dari campuran udara dan bahan bakar yang mulai dikompresi.
Lalu, dinyalakan oleh bantuan busi mesin di ruang pembakaran. Saat busi mesin mulai menyala, otomatis kecepatan pembakaran akan merambat hingga menghasilkan ledakan yang tertahan. Pada bagian dinding kepala silinder, kondisi inilah yang menimbulkan umpan balik saat menghasilkan tenaga. Ledakan sempurna di dalam ruang pembakaran membuat piston terlempar dari TEM A menuju TEM B. Itulah ledakan dari pembakaran itu, dari busi itulah kan, dari TEM A menuju ke TEM B. Alhasil, klep intel menutup sempurna, lalu klep buang perlahan membuka akibat terjadi dorongan. Selanjutnya terjadilah proses transformasi gerak balik pada piston yang mampu menghasilkan energi rotasi pada kruk as. Bahkan putaran noken as berubah menjadi 270 derajat, yang diklaim mampu menghasilkan energi yang ramah bagi lingkungan. Jadi dalam langkah tenaga ini sangat dibutuhkan dalam mesin 4 tak kan, karena itulah tergantung hasil polusi atau pembuangan yang dilakukan langkah tenaga nih. 3. Third, step power or combustion. This power or combustion stroke is how the 4-stroke engine works in the most important, because at this stage the manufacture of vehicle propulsion begins. Power is obtained from a mixture of air and fuel which is compressed when ignition by the help of engine spark plug in the combustion chamber. When the engine spark plug starts, the combustion speed will automatically propagate to produce an explosion that is stuck in the cylinder head wall. This condition causes feedback when generating power. The piston travels from TMA to TMB. As a result, the intake valve closes completely. Then the exhaust valve slowly opens due to the impulse. Furthermore, there is transformation process of reciprocating motion on the piston, which is able to produce rotational energy on the crutches. Even the rotation of the noken as changed to 270 derajat, which is claimed to be able to produce environmentally friendly energy. Next, keempat nih langkah buang. Langkah buang itu terjadinya setelah langkah hisap, langkah hisap tenaga, kompresi, lupa. Langkah hisap, kompresi, dan buang. Dan terakhirnya ditutupi dengan langkah buang, yaitu tentang sisa-sisa pembakaran yang dilakukan 3 langkah sebelumnya. Yang langkah buang nih dia keluarnya melalui knalpot. Langkah buang tidak kalah penting dalam rangkaian cara kerja mesin 4 tak, sebab piston mendorong gas sisa pembakaran yang dikeluarkan dari silinder akan mengarah menuju pipa knalpot. Proses pembuangan gas sisa pembakaran harus terjadi optimal demi menekan risiko munculnya gas baru yang tereduksi bersama dengan tenaga baru sesuai pemberian namanya sendiri. 4 tak ini merupakan mesin yang melewati 4 tahapan untuk menghasilkan energi. Kini sudah banyak kendaraan yang telah diselamatkan dengan mesin canggih satu ini. 4. Step exhaust. The exhaust stroke is no less important in a series of how a 4-stroke engine works, because the piston passes the remaining combustion gas released from the cylinder will lead to the exhaust pipe. The exhaust gas combustion process must occur optimally in order to reduce the risk of the emergence of new reduced gas
along with new energy. As the name implies, a four-stroke engine is a machine that goes through four stages to generate energy. Now there are many vehicles that have been painted with this one sophisticated machine. And next, the picture wish to give how four-stroke engine works. And first, we will see the intake stroke. This concept web rotation in the left, and then the connecting rod and cylinder for TMB. The rotation make the piston to the position is TMB, and cylinder block cooling, and then the component is cooling water and cylinder head, and we can see the exhaust valve. You know that and valve spring exhaust valve. Then the second, the compression stroke. The rotation and to right, to right, and then the piston is the position is TMA up, and then the power stroke. The power stroke, the rotation will come back in the TMB position. The piston position, because the pulp has a burning in the piston system. And for exhaust, we will see this end exhauster is the crankshaft is rotation the left, and piston position 1 to TMA position up, and we can see the end is exhaust valve to open, and the exhaust valve open, and next we to exhaust the burning of the system for start. This is all some information I give for everyone. Sorry if I get around for give this information my word. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.